Bueno, yo creo que dentro de nuestros ambientes sociales mucho se vive eh, la religión de la nueva era, más que lo podamos ver a veces inclusive dentro de las propias iglesias con el pensamiento positivo, la declaración positiva, tú decláralo, tú decrétalo, solamente quieren recibir bendiciones y pues solamente miran el mundo a través del materialismo, ¿no? Eso es un ecumenismo abrazado, eso es una meditación secular. Evidentemente, el padre no le interesa si tú tienes mucho, sino más bien cómo lo compartes, qué tanto tú recibes y qué tanto tú compartes de ello. Esa es la verdadera justicia. Y en vez de estar juzgando de qué manera el personaje haya tenido sus experiencias, yo creo que el mejor ejemplo que podemos tener es sobre el samaritano. Y vaya parábola que es el samaritano, porque es alguien que se consideraba extraño, gentil, fuera de. No era como los judíos, no era como un sacerdote o un levita, era un samaritano, alguien extraño, ajeno, alguien fuera de. Entonces, él es el que da el pago desinteresadamente por su prójimo. Eso es justicia. Em, Cuando se abraza el ecumenismo y empieza a llenarse eh, beneficios para sí, sin importar de dónde vengan y cómo vengan y vayan. Lo más importante es qué vamos a hacer nosotros con todo ese beneficio material que hacemos. Si recibimos mucho o poco, cómo lo administramos. Evidentemente, el Padre siempre va a querer que nosotros hagamos justicia. Cuando empiezan las religiones orientales a hacer incursión dentro de Oriente a Occidente, y obviamente el occidente impregnado de todo este materialismo, entonces se mezcla esa manera religiosa de concebir el beneficio espiritual o de desprenderse del beneficio material y querer recibir un beneficio de riqueza espiritual para encontrar paz, para encontrar meditación, para encontrar armonía con tu ser espiritual, contigo mismo. Y evidentemente, pues esto es muy ajeno a la palabra de poder, a la palabra de verdad, porque el Padre, dentro de su sagrada escritura, armoniza y explica muy perfectamente de qué manera es que el hombre confronta eh, la deidad, cómo confronta la verdad, cómo debe él de cambiarse a sí mismo y que todas esas angustias, esas penas quedan en un pasado. ¿Por qué? Porque ya ha cambiado su corazón, ya encuentra el amor en donde encuentra esa plenitud del Padre y pues todos esos problemas, todas esas angustias van saliendo de nuestro corazón, de nuestro karma, si así les gusta. No, independientemente de donde hayan venido, hayan sido familiares, personales, entre pareja, independientemente de donde hayan venido, todo eso se sana una vez que empezamos a introducirnos, a bañarnos de la palabra. Por eso es un continuo lavar. Entonces, vamos a analizar un poquitico esto. Como les decía, con mi familia eh, amamos mucho las otras culturas, aprendemos muchísimo de ellas y una de las que más hemos podido aprender y analizar es el hinduismo. Dentro del Ramayana, que fue uno de los primeros libros que pude leer dentro de mi juventud, cuando empecé a tratar de estudiar un poquito con la filología y culturas orientales para poder emprender ese camino a poder comprender cómo se comporta la sociedad, que es un deber de todo creyente en mi manera de pensarlo, y de allí de poder tener la madurez de poder observar otras perspectivas sin que uno se llene de asedio, ¿no? Sin llegar a confrontar, ¿no? Sino más bien de educar, de saber, bueno, ¿y tú por qué no lo más bien interpretas de esta manera? No todo lo que se ve afuera es malo, más sin embargo, como dice Pablo, no todo me edifica. No todo me edifica porque lo que no se edifica ya está puesto, el fundamento que ya está puesto es el único, y si se pone otro fundamento ajeno, otro evangelio, por decirlo así, otro rey, porque evangelio viene de su palabra en su contexto histórico de un nuevo reino impuesto, y obviamente es el reino de Mashiach en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro interior.
manejando este cuerpo, manejando nuestra mente a través de la palabra, a través de la instrucción, y fuera de eso, pues sería un evangelio ajeno. Entonces, dentro del Ramayana, que es una obra épica, un poema muy antiguo, no vamos a hacer un análisis contextual de ello, sino un análisis un poquitico ecuménico y religioso. Em, Dentro del Ramayana, como vamos a analizarlo, vamos allá rapidito. La historia de la postura de splits frontales, déjame subo un poco el micrófono, espero que se escuche bien. En la historia de la postura de los split frontales, nuestro amado Dios mono, Hanuman y Ramayana. Obviamente el split frontales está haciendo alusión a las posturas que se hacen en el yoga, ¿no? Esquinas, postura de rodillas, lunge bajo, y pues esto está escrito, manifestado en la épica del Ramayana. Obviamente dentro de todas las culturas se manifestaba una manera para poder exponer sus virtudes, sus valores, sus manifestaciones espirituales, por decirlo así. Esto está en un post, que no quiero compartir mucho, pero pues bueno, ahí está. Obviamente, estas emanaciones del Dios único y accesible que es el Brahmastra, que se manifiesta en Vishnu y los diferentes erones a través del tiempo, se parece mucho al gnosticismo y pues evidentemente es porque arrastra muchas cosas del misticismo como tal. Uno de los avatares más conocidos es nuestro amado señor Rama, pero la historia no trata solo de Rama, sino de Rama y su fiel sirviente, el dios mono Hanuman. Hanuman, hay menos tres poses que llevan el nombre de este cuento, que se están en Ramayana, que voy a entrar directamente. Aquí está Vishnu abrazando a Hanuman, el dios mono. Y bueno, el príncipe Rama estaba designado a gobernar el reino de Ayodhya, pero su celosa madrastra quería que su hijo fuera rey en su lugar y a través de algunas artimañas logró desterrar a Rama a un bosque durante 14 años y entonces eh, la princesa Sita y su hermano Lakshmana lo acompañaron en el exilio, ¿no? Hay una película hindú que la relata muy bien con diferentes nombres, pero de pronto después los puedo agregar en un link si YouTube permite. Aquí ven ustedes a Rama y a Sita. Sita está manifestada como la belleza, la pureza interior, Rama como la manifestación de la plenitud de la deidad en un hombre, etcétera. Entonces tienen el amor más puro, muestran la pureza, la entidad de la pureza, lo más hermoso que es la belleza. Después de todo, em, son el dios Vishnu. Vishnu es Rama y Sita es Lakshmi. Son diferentes nombres para la misma diosa, ¿no? Y Lakshmana, el hermano más leal que es de Vishnu. Aquí está Lakshmana, Sita o Lakshmi y Rama o Vishnu. Bueno, esto eh, hay una especie de poema, ¿no? Donde muestran cómo ella es tentada para que un animal precioso sea ofrecido para ella, una vez que una entidad maligna ve que ella es muy bella y la codicia para ella. Entonces ella le pide a Rama que le case su animalito precioso. Estoy siendo cortico porque pues no quiero que se accente, pero el Ramayana lo recuenta muy bien. Y entonces una vez que Rama encuentra el animalito precioso, eh, este se manifiesta como el demonio que es y al de manifestarse exclama un sonido parecido a la voz de Rama. Cuando la voz parecida de Rama de parte del demonio eh, es manifestada, su hermano Lakshama escucha el grito, aquí está el resumen un poquitico, escucharon gritos del dolor de Rama y entonces Lakshama, el hermano, va a salvar a Rama y deja a Lakshmi encerrada en un aro de protección que supuestamente es el círculo de la verdad.
es el círculo, la verdad. Y esto tiene los símbolos de protección de Arios, que supuestamente el bigote teutón que utilizó. Y pues bueno, entonces cuando aprovecha que una vez que el hermano de Rama, Lakshama, em, con su aro, con su arco, puede manifestar la protección de la verdad, de la belleza, proteger la belleza, la pureza con la verdad. Son muy poéticos, como ustedes pueden ver, son muy alusivos, como dije, a tratar de entender cómo el hombre se manifestaba a través de diferentes escenas, las virtudes que el hombre puede tener, el odio, la belleza, la pureza, la verdad, la mentira, el rencor, la fuerza, la potencia. Lo mismo pasa con las epopeyas griegas, ¿no? Y las mesopotámicas, por supuesto. Entonces, dentro del círculo de la verdad, ella está protegida, el demonio no puede entrar, el demonio se le acerca y le dice que quiere una comida, pero como ella, dueña de la verdad, no puede ayudar como la pureza a un simple mendigo, siendo que el mendigo era un monstruo, un demonio eh, poseído o, bueno, encarnado en un mendigo, haciéndose humilde. Dice entonces en el momento que salió de su círculo para ayudarle, el viejo los transformó en rey demonio, Ravana, y agarró a Sita y se la llevó. Entonces aquí es donde Ravana se lleva lo que protege la pureza de la verdad y se la lleva al reino del mal. Esto es supuestamente en la isla de Lanka, al sur de la India. Hay bastantes. Y obviamente en su ida, aquí ya está el demonio Ida, en su vida bota sus perlas del brazalete, estos brazaletes que utilizan ellos para sus rezos y meditaciones, y entonces el rey mono es donde las encuentra. Las perlas las encuentra el rey mono. El rey mono es hijo de otra diosa junto con el viento. Más abajo vamos a ver, bueno, es donde va la historia central de por qué es que nacen las emanaciones de rezos, de meditación para poder encontrar em, a, a estos dos dioses, lo que es Sita o Lakshmi y Rama o Vishnu dentro del corazón de cada quien. Encontrar la plenitud de Dios dentro de uno mismo, por decirlo así. Entonces, así Ravana logró secuestrar a la princesa Sita, llevándosela a través del mar hasta su reino demoníaco de Lanka. Y aquí es donde está la isla de Lanka. Y bueno, eh, arqueológicamente ellos han puesto que hay un puente que se llama el puente de Adán y supuestamente está con una datado de más o menos 7000 años de antigüedad. Bueno, em, entonces se pusieron en camino los dos hermanos, Rama y Lakshama, a tratar de seguir a, a, a Ravana, el dios malo o el maligno, y para poder soltar la pureza, la verdad, por decirlo así. Entonces las perlas que había encontrado el rey mono, si la ven aquí lo están viendo, siempre van a tener estos mantras, estos mudras, tiene otros nombres, mantras más que todo, Sri Hanuman o el santo Hanuman, que es el dios mono. Conocer a Hanuman, dice, es conocer la lealtad, el coraje, la amabilidad. ¿M? Hanuman no es un mono cualquiera, es hijo de una Apsara, similar a un ángel, llamada Anjana, y el dios del viento, Vayu. Y como tal tiene grandes poderes y habilidades, por ejemplo, tiene el poder de viajar en el viento. Viajar en el viento, ojo, dando grandes saltos como si lo llevara la brisa. Cuando Hanuman era niño, tan despreocupado y tonto y parecido a un mono era que un día confundió el sol con un mango
y cuando saltó para darle un mordisco, estuvo tan cerca de lograrlo que el dios Sol, Surya, lo derribó y lo maldijo con una memoria de corto plazo. Entonces se dice que este trató de alcanzar el sol con una mano porque lo confundió con un mango y quedó maldito con memoria de corto plazo, como un mono de corto plazo. O sea, quedó como medio bruto. O mitad hombre, mitad mono y no entendía del todo. No le suene familiar. Así que Hanuman nunca recordó que era divino, hijo del viento, durante toda su vida, hasta el día que se encontró de vuelta con Rama. Rama, que es la manifestación del esplendor del dios, y reconoció, y cuando Hanuman miró a Rama, inmediatamente lo reconoció como Dios. Esto es un resumen demasiado rápido sobre lo que es el Ramayana, ¿ok? Em, a diferencia de cualquier otra persona, Hanuman pudo ver a Rama, que Rama era Vishnu, y se arrodilló ante él y juró con tal certeza que en sí mismo que rescataría a la princesa Sita. Entonces aquí hay una, una esquela de ello. Y bueno, en el final, pues entonces hay bastantes cosas, lo que nos lleva a la primera postura, la postura del héroe. Hanuman arrodillado ante el señor Rama en absoluta devoción. Es una primera forma de meditación. eh, Conocido Banyar Gagali. Bueno, no sé los nombres, no sé tamil, no sé urdu, no sé tagulo, no sé kannada, no sé hindi. Aquel cuyos miembros anga con un vajra, un nombre honorífico que salta la increíble fuerza de Hanuman. Bueno, está la posición. Y sigue dando anécdotas de que todo lo que hacía Hanuman sigue dando posiciones. Por ejemplo, esta siguiente donde salta desde la isla Inti hasta la isla de Lanka para poder ir a salvar a Sita. Entonces es la siguiente posición, ¿no? Hanuman Sana. Bueno, y entonces va con todo su ejército de monos y quema la ciudad de Ravana como primera muestra del poder que tenía Vishnu para poder controlar los demonios. Finalmente, pues llega Vishnu a la isla bajo la ayuda de los monos que construyen un puente de piedras. Una vez que Vishnu vence las aguas o las amenaza que si no le ayudan a Vishnu, pues entonces él va a derrotar la potestad de las aguas y entonces la potestad de las aguas le ayuda a él a hacer un puente para que todos estos monitos pudieran ayudar a derrotar a, al dios, al demonio, bueno, que son muchos, muchos, muchos dioses, muchos nombres. Bueno, en fin, ven que todo es una meditación. Este final cuando ya todo fue salvado, Hanuman famoso se arrodilló frente al trono de su señor y se abrió el pecho para mostrarles que allí dentro de su propio corazón estaban los nombres de Rama y Sita grabados para siempre en su alma. Porque los ministros del rey estaban horrorizados y engañaban a Hanuman. Acá está, Ramayana y los Tulsidas continúa contando un momento en el que el rey Rama y Ma Sita creían agradecer, querían agradecer a Hanuman por su devoción. En su palacio le dieron oro joyas como un símbolo de gratitud. Pero pareciendo volver a su naturaleza de mono, Hanuman comenzó a masticar las perlas como si intentara abrirlas. Los ministros del rey estaban horrorizados y regañaron a Hanuman, pero cuando Sita le preguntó qué estaba haciendo, Hanuman dijo, si bien estos son hermosos regalos, me temo que no tienen valor para mí, a menos de que de alguna manera esté dentro, a menos de que de alguna manera dentro esté oculto el nombre del señor Rama, el poder, la manifestación, la divinidad dentro de la perla. Quería encontrar la divinidad de la perla del señor Vishnu en todo, ¿no? Se rieron de esto los reunidos en la asamblea y un ministro le dijo en broma a Hanuman, si solo usaras lo que contiene a Rama dentro, ¿cómo puedes usar tu propia piel?
Entonces Hanuman se arrodilló frente a ellos, se abrió el pecho para mostrarles que hay dentro de ellos, dentro de su propio corazón estaban los nombres de Rama y Sita, de Vishnu y, y bueno, la otra diosa, Lashmi, grabados para siempre en su alma. ¿Qué dice eso? Entonces dice que está en sánscrito, Anjana significa hijo de Anjana, como conocido como Hanuman, por lo que esta postura lleva el nombre directo a nuestro dios mono, sirviente devoto y amigo real de Ram, abriendo su corazón para el dios, ¿no? Y pues obviamente es donde canta Sitaram, y muchas las oraciones bueno, las emanaciones de sus dioses. Vamos a ver un documental rapiditico, cristiano, de hace mucho tiempo, donde nos comentan mejor, voy a estar por aquí comentándoles de qué manera es que esto cobra vida en el ecumenismo actual. ¿Cómo es que cobra esto ecumenismo y cómo es que el abrazar estas cosas hoy en día pues tienen no sé, una perspectiva un poquito diferente a lo que nosotros deberíamos ver? Vamos por acá. Bajarle un poquito el volumen. Algunas imágenes del despertar del alma, ¿no? Meditación o decepción. Hello, I'm Chuck Smith. And I'm Carol Matriciana. Welcome to this edition of The Pagan Invasion. Eastern meditation is a religious practice that has successfully penetrated the ranks of mainstream American society. Unknown to most, however, is the fact that this is exactly what was planned and hoped for by a group of Indian mystics just over 100 years ago. It was during the 19th century, out of Calcutta, the black magic capital of India, that Parahamsa Madhavi Saji emerged as an enthusiastic reformer of yoga. He deliberately changed the packaging of this ancient religious practice so as to make it more acceptable to the Western mindset. Since that time, a new modern scientific approach, having been aggressively marketed by leading gurus and their disciples, has now taken root in the American consciousness. Yoga and meditation were originally intended to be used only by the elderly who were nearing death. The yoga positions, the chanting, and meditative state were designed to put the practitioner in contact with the Hindu deities who are said to be able to guide them into their next phase of reincarnation. The physical body would experience a controlled heartbeat and breath rate along with a mind that is deadened to reality. This would then supposedly make the entry into death easier and less traumatic. How incredibly ironic it is, then, that this ancient practice, which was designed to assist the aged Hindu in dying, is today being used by vibrant young businessmen, athletes, and even children for achieving better, healthier living. Today, yoga and meditation is promoted as an exercise to relieve stress and worry and offers escape from the confusion of everyday life. It is acknowledged to lower blood pressure and claims to offer freedom from poverty and suffering by supplying good health and wealth. Yoga and meditation have now been incorporated into a number of branches of medicine. Many large businesses require their employees to practice it, hoping to stimulate higher productivity. Members of the United Nations and the Pentagon are encouraged to meditate before considering major decisions.
and public school students in many instances are required to participate in Hindu rituals of yoga and meditation despite the separation of church and state. The danger lies in the fact that despite its packaging, despite its surface benefits, and despite its claims to the contrary, meditation remains as it was originally designed, a religious practice used for making contact with a dark spiritual realm. In this report, we will be asking the question, is Eastern meditation the answer to Western society's ills, or is it a pathway to deception? Y bueno, no es de extrañarse que dentro del judaísmo se hayan asimilado tantas ideas desde las religiones orientales, especialmente todo lo que tiene que ver con la Kabbalah, que es prácticamente un plagio de todo el misticismo oriental hindú, del Valle del Hindú, junto con el babilonio de los dentro del movimiento astral y los movimientos de los zodiacales astrales babilónicos que de una manera u otra se manifiestan también dentro del hinduismo en ciertos espectros como los chakras o las diferentes entidades o fuerzas o las energías que pueden generar los cuerpos, etcétera, 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 ¿no? Eso es delicado. India, land of mystery, is the seventh largest landmass and second most populated nation in the world. It is rich in resources and manpower, yet its people are among the poorest and most suffering on earth. Millions of Indians suffer from malnutrition, disease, and poverty. The people are apathetic because their religion has taught them to be detached observers, disregarding the agonizing lifestyle which imprisons them. I was a member of the Social Service League at the college, and we were trying to do what we could to help people in the villages. A gentleman who was head of the Department of Hindi came around to us and said, why are you doing this? These people who are suffering in the villages, sick or diseased or whatever, have come to Earth in this state because they have done something wrong in their past lives. Now, no matter what you do to them, if you cut short their suffering in this life, what will happen is they will simply come back in their next life in the same state or a worse state. So you're really wasting your time. It is part of the world of illusion, and the goal is to withdraw and detach yourself from it. So there's no high view of, say, social action or compassion or an outraged concern to see justice in this world. On the contrary, if you do things like that, very often you're just tinkering with a person's karma. They believe that when a person suffers, that is what he's due as a result of the law of karma, because you've done something very sinful in this lifetime or in a past lifetime. So there's very little compassion. One just was taught to ignore all of the dreadful, the intolerable poverty and suffering of India. There were beggars clustering around the gates of the ashram, day and night, children starving, living in little huts, surrounding what was supposed to be a religious community. The contradiction was disgusting to me, but most of the sannyasins failed to notice it. It appeared not to bother them in the least. We feel that the cause of suffering is within, and so to allow people to experience peace themselves, we teach courses in meditation. They seek to escape suffering by numbing their emotions and compassion through meditation. Although the Hindu tries to convince himself that suffering is only in his mind, an illusion as he calls it, Maya, at the same time he believes that he has to suffer again and again by forever being forced to return to this world through reincarnation. All the gurus that I know of in the Western world teach reincarnation, a doctrine very central to Hinduism. Que no le suene parecido a la transmigración de las almas. In one form or the other. For
Hare Krishna people believe in transmigration of the soul, as they prefer to call it, traveling from body to body to body. These physical bodies don't last forever, even though the soul does. So in the same way that a driver needs to change cars, in the same way we need to change from one body to another. Gandhi called reincarnation a burden too great to bear. Yet it is being eagerly embraced in the West in diluted form, as part of a patent blend of Hinduism and Zen Buddhism, camouflaged with psychological terminology. O Kabbalah. This New Age religion is promoted through thousands of worldwide networks and hundreds of major gatherings, such as this Mind, Body, Spirit Festival held in Los Angeles. It is a westernized version of India's Kumbh Mela and promotes many of the same gurus and practices, from astrology and palmistry to psychic readings, healings, and meditations. The festival, now international, was started in London in 1977 by Graham Wilson. He explains the New Age interpretation of reincarnation as an upward evolution to a higher species of mankind. We don't just reincarnate as an individual soul into a new body each time, but more of there's a collective consciousness of souls, which is why I think we have access to a lot more information than we realize. I noticed that in the Western world, reincarnation has become something of a fad. However, in India and in Asia as a whole, reincarnation is certainly not a fad. It is a form of punishment. Within Hinduism, reincarnation is considered to be a terrible concept. The aim of the Hindus' religion is to somehow try and escape from this endless imprisonment of life and death. And the means by which they believe one can get out of this hopeless trap is through the practice of yoga. Yoga goes all the way back to the Por ahí dijo encontrar el nirvana, ¿no? Tenemos que llegar a través de meditación a encontrar el nirvana, la plenitud, para no poder sufrir. Entonces nos abstenemos, y aquí tiene mucho que ver, por ejemplo, todo el asceticismo que se vivió desde el primer siglo antes para acá en esas religiones, muy encontradas dentro del judaísmo y el cristianismo, ¿no? Lo que llegaron a hacer los monjes. Pero bueno, the Hindu god Shiva, who is called Yogeshwara, meaning Lord of Yoga. You find yoga being taught in several of the major Hindu scriptures. Krishna, one of the many Hindu gods, was an advocate of yoga. Yoga is also mentioned in the Gita as the main means to attaining salvation. The word means basically to yoke, union. The goal of the Hindu is to be yoked with Brahman. Brahman is the Hindu concept of God, the all or the absolute. bueno, y pues aquí es donde quería llegar. Hay una de las concepciones teológicas dentro del hinduismo y es ese holismo, el absoluto, el todo, el uno, que es el Brahman. Y de ese se desprende pues una manifestación física que es Vishnu, que es Krishna, que es el mismo, que se ve dentro también de la misma, que se creía también divino y que llegó a través, el del Nirvana, se me pasa ahorita, dentro de la religión, esta otra religión que nació del hinduismo. En fin, lo que estamos viendo es una multitud de dioses o de poder que se manifiesta a través de diferentes dioses, tanto buenos como malos. Tenga la concepción porque es lo que estamos analizando dentro del concepto de diferentes religiones y cómo se impregnó eso dentro del judaísmo, se tomó dentro del cristianismo de cierta manera y que llega hasta el día de hoy en ese neoarrianismo o bueno, lo que venimos analizando en profundidad, porque hay gente que dice, es que veo la Trinidad, es que veo unos conceptos. El que es maduro sabe analizar lo que hay y encuentra lo que quiere ver. No es simplemente venir a ver esto para que se dejen llevar,
sino analizarlo y mirar el por qué algunas cosas pueden tener contraposición con lo que hemos aprendido y si lo hemos aprendido mal, por qué llegó hasta allá o cómo llegó hasta allá, quién lo trajo, de qué manera se mezcló para que podamos analizarlo. No solamente el concepto teológico de las dualidades o de los pléromas que Agustín de Hipona ya puso en el cristianismo y de ahí la Trinidad, sino también la concepción de la meditación, de los canales de fuerza en los cuales el hombre se canaliza para tener esa paz interior o esa salvación para poder tener comunión con el Brahma, imagínense, con el Dios Supremo, para que se den cuenta que de una manera u otra, eh, el adversario siempre ha querido ocultar de una manera u otra la verdad para que no se haga a través de la palabra, sino que se haga a través de mentiras, de algo que no lleva a la plenitud, a la paz, a Shalom, al Mesías como tal, al único, al dueño de la vida, sino que pues, mire, esto es ecumenismo puro, puro y sencillo. Seguimos. Dave Hunt is an internationally recognized cult expert and best-selling author of more than a dozen books dealing with Eastern mysticism, psychic phenomenon, cults, and the occult. I recently asked Dave to share his thoughts concerning the Eastern religious concepts of meditation, reincarnation, and karma. Karma says that what you sow, you will reap. If I'm a husband in this life who beats his wife, I must come back in the next life as a wife who's beaten by her husband, which means that then my husband in that life must come back as a wife who's beaten by her husband. And it goes on and on. If I'm a murderer, I must become the victim of a murder, which means that the one who murders me must then become the victim of a murder. So karma does not solve the problem of evil, it perpetuates evil. Now, whether you want to believe it or not, in contrast, the Bible says, yes, we do suffer the consequences of our deeds, but at the hands of a righteous God who has made a provision for our sins through God himself becoming a man to die for our sins. And if we accept his payment of the judgment we deserve, then we're forgiven. So the Bible does offer a solution to evil, whereas karma, in my opinion, does not. Gandhi called reincarnation a burden too great to bear. Yet more than 60% of people today in the West believe in this. Why do they find it so appealing? Gandhi said, as you just told me, it's a burden too great to bear. It's considered punishment in the East. It's popularized and fantasized in the West, and it's put off as some kind of an escape. And so they imagine they're escaping God's judgment. The Bible says it's appointed unto man once to die, after this the judgment. They don't want to face God in judgment. They'd rather believe they can come back and have another chance. And so I think it's a delusion. It's a misunderstanding of what reincarnation really is that causes people to want it. I remember a young man who had been a professing Christian, came to see me one night to tell me he believed in reincarnation. He was going to shake me up, I guess. And I said, well, do you know anything about reincarnation? Oh, yeah, he says, I could end up a bug in the next life, or a tree or something. And I looked at him and I said, I can't believe you. You will not allow Jesus Christ to guide your life and to solve the problem of sin and to lead you into heaven. But you will turn yourself over to some impersonal law of karma that could turn you into a bug or a tree. You got to be insane. It's hard to believe why people would embrace something like this, but they think it's an escape from the judgment of God. Dave, could you explain the purpose of yoga in relation to reincarnation? The Hindu talks about a wheel of reincarnation. It goes on and on forever and forever, and the only escape is through yoga. Well, who said so? Who proved it? As a matter of fact, it doesn't work. It doesn't make sense. I mean, if I have to suffer for my sin, how can I escape from that penalty, the law of karma? By going into an altered state of consciousness and realizing that I'm God.
it's a delusion to imagine that I'm God and that this somehow is going to dissolve this law of karma. But that's the teaching, that through yoga you can escape the wheel of reincarnation, the consequences of the law of karma. When people involve themselves in some of these Eastern practices like yoga or stress management, do you think they consciously make a decision to follow the religion of Hinduism? Some people realize they're involved in something that came from the East. They probably don't associate it with Hinduism. Maharishi, Mahesh Yogi, as you know, deliberately lies. He says it is not religion, has nothing to do with religion, it's purely scientific. As a matter of fact, it is Hinduism and comes right out of the Hindu Vedas. It's not always called yoga, but very often it is called yoga in the YMCAs across America. But they don't think that this is religion. So I think most people don't consciously get involved in Hinduism. They think they're buying into health when they're getting Hinduism. They think they're getting science when in fact they're getting religion. Could you tell us some of the ways that Eastern medicine... Bueno, ahora hay algo aquí que sí quiero apartar. La religión oriental hinduista utiliza todos los materiales que encuentran en la tierra para utilizarlos en beneficio del cuerpo. Eso fuera dentro lo que se llame religión es beneficio de lo que el Creador ha hecho para que el hombre lo utilice como alimento y como bendición. Son creaciones son creaciones del Padre. Todo lo que creó el Padre lo utilizó para bendición. No porque venga de una religión, es hablando de los beneficios que los alimentos que están hechos en las plantas, y estoy hablando de lo que ellos llaman el Ayurveda. Por ejemplo, ellos tienen una crema de dientes que esa es basada en elementos totalmente vegetales para que no contengan químicos. Eso no es pecado, al contrario, eso es una bendición. Que lo quieran involucrar dentro de una religión, eso es otra cosa. Pero es bendición. ¿Por qué? Porque estamos utilizando los elementos de la tierra para nuestro propósito, para bendecirnos. ¿Por qué? Porque el Creador los hizo, no la religión. Que ellos abusan del concepto es otra cosa, y a eso es lo que voy. No porque ellos lo digan, que los materiales que ellos utilizan de una manera casi que idólatra, no quiere decir que eso sea idolatría porque yo también venga a aplicarlo en mi casa. Sí, nosotros compramos esas cremas dentales. ¿Por qué? Porque son hechas 100% vegetales y tomamos muchos de los alimentos como las especias orientales, no porque estén dentro de la cocina oriental, sino porque son elementos que el Todopoderoso ha hecho y que tienen beneficios que son saludables para el cuerpo humano. Eso como un cierro paréntesis. meditation is practiced in our society today? Well, we have to go back first and remember what it's about. There's a pagan invasion. Paul defines paganism in Romans chapter 1. They worship the creation instead of the creator. So it's an attempt to find the reality, the solution to all problems within, in creation around me and in myself, in my consciousness. So any system out there that we have in the Western world, which is an attempt to manipulate reality by going within, getting in this altered state of consciousness, it could be in success motivation techniques that are taught in the business world, that by the power of my mind, through positive affirmations, through visualization, through developing my potential, the whole human potential movement is really based upon the same premise that yoga and reincarnation are based upon. Tú It's very decláralo, pervasive. It's in sports. tú decláralo, In sports tú decrétalo, world, va a ser developing tuyo. superpowers. Sé positivo. Somehow we can, through the mind,
create a new reality and become super beings. Literally, it's the lie of the serpent in the Garden of Eden that we can be God and that we have these powers within. It's in the hospitals, it's in the medical profession, ways of healing, supposedly. Even in the Pentagon, they have a meditation club headed by Ed Winchester, who imagines that they're going to create peace by meditation, a psychic shield of peace around the world. Within Orthodox Hinduism, yoga and meditation are important religious rituals designed to stimulate occult powers that are necessary for the reincarnation process. Yet most people who practice these techniques are unaware of their origins or dangers. Let's continue our investigation by examining the various types of yoga and meditations that are being sold today here in the West. Yoga, in its many westernized forms, is also at the heart of the New Age movement that has adopted Hinduism's basic beliefs and goals. In spite of the seeming variety in hundreds of competitive schools of yoga, all forms come out of India and lead into the occult, though most Westerners are not aware of this. Yoga techniques include breathing exercises, or prana, positions called asanas, dissolving the mind, known as laya, psychic powers called siddhis, repetitious chanting, named mantra, and deliberately cultivating black magic, known as tantra. In my extensive travels in India, I have encountered a number of Westerners who have got into Hinduism and begun following Hindu gurus as a result of a very simple initiation into a yoga class. Yoga is in many ways the heart of Hinduism. There is no Hinduism without yoga, and there is no yoga without Hinduism. Although there are many types of yoga, the one most familiar in the West often passes for physical exercise and is called Hatha Yoga. It promises mental and physical health, but its Hindu roots and real goal to yoke with Brahman are seldom taught. Ellen believes that Raja Yoga, or yoga of the mind, is the highest form of Hinduism. The Brahma Kumari's Raj Yoga is a form of meditation where the soul begins to understand itself clearly and has a connection with the Supreme Being. Raj means royal and yoga means union, so the link with the Supreme Being. And through this yoga, I become the ruler over my own self, over my mind and my life. Johanna Michelson, former yoga teacher and assistant to a psychic surgeon, tells of her experiences in the occult in her autobiography, The Beautiful Side of Evil. Another word for mantra is charm, or to cast a spell, if you will. And in mantra yoga, a word or a phrase or the name of a demon god is repeated over and over and over again to bring the individual to a vibration level that will attract that which is being chanted for, to bring about the desired effect. It's exactly what the white witches and magicians, so-called, use in the casting of their spells. We were always Si ustedes supieran, y yo creo que pronto les voy a dar un poquitico de las tablillas sumerias y los encantos anti-hechicería, cómo nos utilizan las palabras repetitivas, y espero que estén escuchando para entender, y utilizan eso en manera de encantamiento dentro de sus trovas poéticas, aludiendo a sus dioses en especie de mantras, con palabras repetitivas, con cantos repetitivos. Entre esos se pueden encontrar entonces el Sidur, que es una parte muy importante de la Kabbalah, porque obviamente si se entiende que todo lo que se aprendió del misticismo dentro de la religión otomana, del Islam, del sufismo, que también trae todo lo que es del Oriente,
se entiende muy bien entonces qué son estos mantras, qué es este Sufi yoga o el meditar de la mente, como el meditar de la mente, como la conexión con el todo para poder encontrar ese camino de paz interior y poder gobernar el todo o ser parte del todo a través de una meditación, por decirlo así. O sea, suena tan, suena tan real que parece increíble, ¿no? Por decirlo así en un tema. Oh, no, it's just a meaningless sound. Had nothing to do with Hindu gods. But every time a person would sit down, they'd be invoking a Hindu god by thinking that mantra over and over again, be stronger in their life. The chant goes, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 108 mantras is one round, and they chant that 16 times a day. That takes 2 hours to do every day. That's the minimum requirement the guru exacts from that. It's sometimes referred to as a hypnotizing or brainwash technique, because whenever you're having a problem or running into some confrontation, you retreat to the security of the chanting instead of thinking a problem through. George Harrison of the Beatles made mantra yoga acceptable to the world through his song My Sweet Lord, where he incorporated the chant to a Hindu god, Hare Krishna, simultaneously with the biblical shout of praise, Hallelujah. He said he did this deliberately to show that both religions are the same and to make Hinduism more acceptable. To pretend that all religions are the same is dishonest, as is the merger of various religious techniques. For instance, more and more Christians use the name Jesus much like a mantra. They claim that it's a tool to get them into the presence of God. Jesus said that repetitious prayer is not acceptable to God. Ahora, esto tiene mucho que ver también con lo que de pronto, y yo creo que cabe perfectamente para decirle que si no invocas o que si no dices un nombre de tal manera, entonces no le estás dando el honor al Padre como se lo debes, que tienes que decirlo específicamente por un nombre. Tienen un problema grave, grave de sintaxis y de filología. Yo podría decirlo que eso es más un fariseísmo moderno, porque al fin y al cabo, cuando pasó Pentecostés la venida del Ruach HaKodesh, habló en diferentes idiomas, diferentes lenguas. Y evidentemente el tema del hebreo pues es totalmente irrelevante para entender lo que es la plenitud y la majestad del Padre. Si es Kabod, esplendor o gloria, que es el griego, es lo mismo. Si es Jesús, si es Jesús, si es Yeshua, el arameo, si es Yehoshua, si es que creen que así es el hebreo, pues díganlo, pero no tienen por qué ejercer una especie de mantra sobre un mandamiento para decir que si no conoces eso, entonces no conoces la plenitud del Padre. Y ahí hay un grave problema, ¿no? Eso se llama legalismo. Pero bueno, ahí vamos, eso, y eso lo imponen son un impostor. No hay libertad de expresión espiritual, libertad en el Ruach para que la gente quiera aprender de acuerdo a lo que el Padre inscribe en ese corazón, en esa mente, sino que vamos siguiendo una imposición. Para eso son los impostores. Maharishi Mahesh Yogi, originator of TM, claims to have put Eastern meditation on the mystical map. With over 3 million followers, TM is the largest guru movement ever to invade the West. The Beatles' much publicized visit to Maharishi's community in India in the 60s convinced their millions of fans that TM, the so-called scientific yoga, was an even more powerful way to bliss consciousness than drugs. What makes TM unique and different from any other practice that's going on today is that it offers enlightenment very quickly. I started experiencing being lost in this state of awareness called the Absolute. In essence, Maharishi taught that we all come from that nothingness, and that is the source of all our consciousness, of all of our thinking and everything we do.
Maharishi's primary thrust is the marketing of his Siddhi Yoga, which is designed to develop psychic powers such as levitation. These courses, like most guru programs, cost thousands of dollars. Rob was able to finance his advanced training through government student loans, totaling $6,000. During these sessions, it's a very strange environment. People speak in tongues, they yell and they scream, they talk in foreign languages. It's like a madhouse, and it's real crazy. Everyone bouncing around on foam pads, flying up in the air. Rajneesh is one of India's most controversial gurus, largely because of his endorsement of shocking sexual practices as a prerequisite for salvation. Bueno, aquí entra un poquitico lo que es el Kundalini. Para esto les recomiendo el escándalo que está hablando aquí es, si no han visto la película Maharaj, Maharaj, si de pronto, así lo puedo encontrar el enlace y les pongo al final. Y es una película, está en Netflix, salió el año pasado, pero muestra muy bien el escándalo, como que estas sectas, obviamente, porque si alguien quiere imponer una idea, un mandamiento, y no es en la libertad que el Mashiach nos ha dado para aprender, porque no se aprende impuestamente, sino que el Padre nos enseña a través de nuestras acciones en nuestra vida cómo crecer y madurar bajo la autoridad de su palabra, ¿no? Pero bueno, Maharaj. His brand of yoga, called dynamic meditation, is a new age combination of Hinduism and psychotherapies. This exercise, involving rigorous breathing and hyperventilation, is designed to arouse the serpent force called Kundalini, which the gurus believe lies coiled at the base of the spine. I did dynamic meditation every day. We also called it Kundalini meditation. It starts off with a cathartic breathing, and the reason for it is just to move your energy and to get you out of your head and into your body, and you just breathe. The next phase, the screaming phase of dynamic meditation, feels like when you finally had an opportunity to throw a tantrum when you were a little kid. By the time you get to the third phase of jumping up and down and yelling "who" there at all, and so it's pretty hard to remember what happens when you're there. I guess the closest thing I can associate it with is mindlessness. You get to a place where your mind actually leaves your body. Your body's just jumping up and down, and your voice from your gut is yelling "who," and you're not doing it anymore. You become one with this whole energy. Ya el culto racional se pierde. The next phase in dynamic is the quiet space. Someone yells "stop," and you've just been doing 30 minutes of intense catharsis. And what happens after being in such incredibly intense movement for so long is just a feeling of peacefulness and stillness. My mind actually stops, and I feel a oneness with the whole universe. There have been glowing reports published giving credit to the gurus and their pseudo-psychological techniques, but neglecting to mention the thousands of cases of emotional and mental breakdowns, insanity, suicide, beatings, murder, rapes going on in guru centers, various guru centers worldwide. It is alarming to realize these dangerous techniques for enlightenment are being incorporated in psychotherapies, self-help seminars, and are even being accepted in mainstream Protestant and Catholic churches and seminaries. Bueno, yo creo que
para poder entender esto, porque aquí lo dice más claro ella, cómo se involucró esto dentro del protestantismo, lo que se llama el pentecostalismo. Y esto es tan fácil de entender como la manipulación de la carne. ¿Qué necesidad hay de exagerar el movimiento del cuerpo y la potencia de la expresión con un grito cuando no es necesario hacerlo así? Especialmente en un centro donde todos están haciendo lo mismo. ¿Dónde está el orden de eso? No es un orden, eso es un desorden. Y creerlo que decirlo a través de palabras sin sentido, sin coherencia, sin razón, sin orden, otra vez, eso es para exaltar al Creador cuando Él es un Dios de orden. Si alguna vez Él hizo lo que hizo en Babel para poder confundirlos a todos, porque hubo una intervención de querer llegar hasta el cielo, según lo que se leemos en Babel, pues se revirtió en Pentecostés. Y en Pentecostés se revirtió en lenguas que la gente entendía, no balbuceos que la gente simplemente no sabe ni qué es lo que está diciendo, sin cordura, sin inteligencia. Vamos, que entonces sabemos que a quién le está sirviendo, porque el Dios del desorden, del ocultamiento, de la imposición, es ese. Entonces, como tú no entiendes esta lengua, tú no tienes el espíritu. Eso es una blasfemia contra el espíritu, porque estás adjudicándole algo que él no está haciendo. Pero bueno. Fastest growing yogas in the West today is Tantra. Seductively offered as an exotic means for enhancing one's sexual experiences. Like all yoga, it is designed to provoke possession by Hindu spirits in order to break the chain of reincarnation. In Tantra, advanced disciples indulge in the most degenerate behavior, from human sacrifices to sexual perversion and sorcery. Tantra Yoga is the extreme expression of Hinduism. If you will, it's the black and so-called white magic in which the Shakti, the Kundalini force, is aroused, the psychic powers that accompany it are in full bloom, and the individual, depending on his personal preference, can channel this force either into the black magic, which includes rites of meditating upon severed heads, human heads in India, and eating bits of flesh and the unconsumed parts of the cremation rites and other practices, horrifying practices. Or they can take it into what they call the white magic part of it, in which they are using this power, this force, for healing, for the benefit of mankind, if you will. Yet Anton LaVey, the Pope of the First Church of Satan, has said it very explicitly. He said that to believe there's any such thing as white magic is mythology. There is no such thing as white magic. All of it has its source in occult psychic power, and it has nothing whatever to do with God. Toby is a yoga teacher at the Scandinavian Yoga and Meditation School in Aarhus, Denmark, which promotes Tantra Yoga. Tantra means to free the mind through expanding the awareness. That means to be able to meet more and more of the reality in everyday life. Un poquito movido el audio. In India, meditation is designed to separate the practitioner from his surroundings. How does this differ from the biblical way to cope with our present stresses and problems? First of all, you can't escape from your surroundings by going within, and fantasizing, imagining that you have control, that you have escape. The surroundings are still there, the problems are still there. There's a difference between meditation, as we've known it in the West, which has always meant contemplation. For example, Psalm 1 says, "In his law, God's word, doth he meditate day and night." Psalm 119, he talks about meditating upon his statutes, his precepts, his laws. But in the East, meditation has the opposite meaning. It means you tune it out. You don't contemplate, but you get into an altered state of consciousness. You may focus on a flickering flame or the tip of your nose or the third eye in the middle of your forehead or whatever, but the whole idea is to tune out, to release yourself from conscious thought and from
time, space, and the elements and everything around you, and to get into another state, because they believe that we create reality with our minds. And so if you can just blank it out, it doesn't work. It doesn't go away. We don't create reality with our minds. I didn't create the atom, for example, the stars, the distant galaxies. There's a whole universe within the atom that our scientists haven't even discovered, and to suggest that my mind has created my reality. Ahora, para manejar la realidad, para eso están los preceptos, para que yo la enfrente y la solucione. Eso hizo el Creador. Y esos preceptos se manifiestan en ayudar a tu prójimo. Si tú amas al Todopoderoso, o el primer mandamiento, como dijo Mashiach, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, único es, y el segundo es igual de importante, semejante a este, y es ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar, mirar el Shema, mirar quién es el único, es mirar a tu prójimo y mirarte a ti mismo, encontrar al Todopoderoso en ese semejante y encontrar el amor pleno dentro de ti. Ese es el Shema, ese es el único que vive, ahí se manifiesta y ahí cambia la realidad, porque tú tienes el poder de hacerlo a través de su instrucción, que es una verdad infinita y absoluta, que es real, que se manifiesta cuando tú la actúas, cuando tú la haces. Y no es un acto de inconsciencia mental que tú haces en tu realidad mental. O sea, Meta les quedó pequeñito a esta gente para lo que quieren hacer a través de la meditación, y es para que se den cuenta cómo todo esto, inclusive el mismo Meta, solamente quiere es dislucidar la realidad en una mentira, en una falacia, en una hipotenusa que no trae a lo conciso, a lo real, a lo tangible. I mean, pardon me, it's ludicrous. What are some of the mental and spiritual dangers of Eastern meditation? Well, one of the most obvious is disillusionment. I mean, when you find out you can't manipulate reality with your mind, and you've been told you could. You even have lawsuits now, some horrendous cases. For example, someone who got into LifeSpring and thought that they could manipulate reality with their mind. I remember one case of a woman who thought she could turn a red light to green, with her mind. And she drove through a red light and had a wreck. Well, she sued, and I think she got $800,000 damages, something like that. But there can be a horrible disillusionment. And, but the spiritual side of it is even worse. For example, W. Brew Joy, who was a medical doctor who got involved in Eastern mysticism, became a guru. He says, not one person knows what psychic power is. And of course, that's what you develop in these states of consciousness. Or all of its aspects. And no one has ever known, despite attempts over thousands of years to master this knowledge. So you're playing with fire. That's what astonishes me, that these people would do it. He says tapping these energies is fire, and the consequences can be psychosis, aggravation of neuroses, acceleration of disease processes, and suicide. So here's a man who says, hey, the water is full of piranhas, but if you dive in and swim fast enough, you might get to the other side, and if you do, you got some terrific powers waiting for you. There are horrible dangers, but the worst danger is spirit contact. And that's what this whole thing is designed for, to make contact with the spirit world, to pick up spirit guides. And I have talked with many people in yoga, have made contact with spirit entities that have led them down a horrendous path of evil and destruction. I remember a friend of mine who was one of the leading rebirthers. It's another way it comes in. They regress you back. It's in psychology and psychotherapy. And they regress you back and you relive this birthing process. And he became a Christian, and he said that after his observation of this whole New Age scene out there, he became convinced that these techniques were specifically designed to break open doors and knock down barriers that God has placed within us to prevent a demonic invasion. And of course, that's what the whole pagan world is about.
One of the reasons the Judeo-Christian Bible warns against involvement with the occult, such as tantric yoga and meditation, is because it is said to open one up to spiritual deception by demonic powers whose very purpose is to lead people away from knowing the true God. Tragically, many Christians, after naively practicing these techniques, have felt compelled to alter or reject their beliefs. A common byproduct of meditation is the replacement of God with oneself. Maharishi Mahesh Yogi, originator of transcendental meditation, said that the purpose of his meditation is to be still and know that I, the practitioner, am God. After meditating, singer John Denver was quoted as saying, "I can do anything. One of these days, I will be God." Actress and best-selling author Shirley MacLaine claims that meditation helped her to realize that she was God. Although yoga is sold to the West through various gimmicks and techniques, its basic occultism remains the same. The hope of immortality is at its heart, and the dream of realizing one's own inherent divinity is its ultimate purpose. Becoming a Christ, they call it. Despite the claims that yoga is only physical and non-religious, it is the very essence of Hinduism's spirituality. It eventually leads to the realm of the spiritual, to meditation, where the person looks into himself to find the true self, and in finding the true self, he believes he's finding God. You know, the frightening thing to me now, as I look back, is I started having the experience that I was God. And as God, I could completely structure my life and my universe exactly the way I wanted it. The breathing exercises are designed to teach you to absorb the prana, the energy life force in the cosmos, to channel it into the chakras, the psychic channels, thus awakening the Shakti force, the Kundalini force, and bringing about those psychic powers, which are such an integral and prevalent part in yoga. So very slowly, let's breathe in through our nose. Very slowly breathe in. Breathe out. There are many dangers in the breathing techniques. Even the writers and the proponents of these exercises are quick to warn that not only do these things trigger emotional and mental diseases, which have been known to place people even in insane asylums for the rest of their lives, but they also recognize that these exercises can open your soul and your mind and your entire being to a takeover by demonic forces. Many people don't realize this, but it's terribly dangerous to go into a meditative state in which the mind is simply left blank, and that ultimately is the purpose of the meditations in yoga. It's like opening the door to a room. Whatever comes through, you have no control over. Many argue that certain yoga techniques can be used as merely exercise, yet that is not yoga's intention. It can be compared to joining the military. While a soldier may get stronger and more vigorous, the purpose of the army is certainly not healthcare. The aim is to learn how to kill. And so it is with yoga. All yogic exercise was designed to kill the will, mind, and emotions, hence releasing the soul from the endless cycle of reincarnation. I thought I was being strengthened, but what I was really doing is flipping into an altered state of consciousness, a form of self-hypnosis, which is very weakening to the mind and to the body. But this weakness made me afraid to give it up. The biggest danger I found in practicing transcendental meditation was the dependency on the technique itself. It's kind of like drugs. A drug addict doesn't want to give up his drugs, and because the experience is so pleasing, and he feels his life will crumble around him if he doesn't have it. I thought I'd have the experience of like leaving Shangri-La and all of a sudden turning old and weak and disintegrating. I was afraid that I would lose my clarity and my energy. But little did I know, that when I did give it up, I gained all these things that I never had when I meditated. Bueno, está casi al final y el audio está bien desordenado. In Psalm 1, David speaks about God's blessed man.
One of his characteristics is that he meditated in the law of God, both day Meditar en la ley and del night. Todopoderoso. Paul, when writing to the Philippians, told them that whatsoever things were pure, whatsoever things were good, whatsoever things were holy, think on these things. The result would be that the God of peace would keep your heart and your mind. Bueno, y lo que está diciendo aquí al final, voy a cerrar con esto, es pensad en lo bueno, pensad en lo bueno, pensad en lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo que es recto, en todo lo puro, en lo agradable, en lo que tiene buena fama. Pensar en todo lo que es bueno y merece exaltación. Y para poder entender esto, dice, pongan en práctica lo que les enseñé y las instrucciones que les di. Lo que me oíste decir y lo que me visteis hacer, hacerlo así. Y el Elohim del Shalom, el poderoso de la paz, el Señor de la plenitud estará con ustedes. Ahí encontrarás su verdadera paz. Y bueno, no siendo más porque esto se nos alargó, espero que haya sido mucho, espero que haya sido poco, pero bueno, que el Padre, el dueño de la potestad, de la paz, de la manifestación de la plenitud de lo real, esté dentro de nosotros y nos ayude a cargar con lo bueno o con lo malo. Inmediatamente, de pronto, no identificamos todas estas prácticas que se nos han introducido a través de muchas ecumenismos, porque pues lastimosamente en la religión pasa así, pero pues bueno, esperemos que el Padre dentro de su divina potestad también nos ayude a poder liberarnos, perdón, de esos prácticas que han salido de las naciones y esas prácticas dentro de las naciones que se han aprendido a causa de lo que los caídos pues obviamente les enseñaron. Eso pues hay que saberlo procesar, ¿no? Eso hay que saberlo entender. Por último, pues bueno, la película que les recomendaba, vamos a ver si sale por acá, es esta, es Maharash. No sé si la alcancen a ver. Aquí muestra claramente cómo este sacerdote pues impone una religión y que si no es a través de lo que él quiere, él hace, pues cómo más van a poder entender la manifestación del Dios en él, ¿no? Él es el único que tiene la autoridad y si tú quieres compartir algo fuera de él, pues entonces estás mal. Y obviamente hay muchas cosas escondidas dentro de sus propios templos. Pero bueno, así se los recuerdo. Maharash. Entonces es un hecho de la vida real de 1860 en Bombay, India, que muestra cómo un sacerdote de esta religión utiliza todo lo que conoce para poder abusar de otras personas, imponer, ser un impostor, en otras palabras. No siendo más, pues bueno, aquí la familia Rocha Marroquín se despide. Un saludo y bendiciones en sus moradas. Shalom, shalom. Siendo primeramente santificados en Él, somos como Él en este mundo real, transformados a su imagen hermosa, por la presión de su alito somos vida gloriosa.